Siargao time. We're going to Magsaysay Spa. Mauday niyang Libertad. There is a General Lona Siargao. Na sila little bridge here. Bagan hotel ano? Ano sa? Low. Bagan Israeli. Bagay. Hindi pa nabasa. Coco ano? Coco Space. Grabe na grabe. Pagtas ang resulta. Pagtas ang resulta kay di kaya ng motor. Ha? Hi! Welcome to my vlog. At sa mga pugi na sa Siargao. Ton ton ta ton ton. Kagwapa sa ano, nature view. Oo. Pag na-develop ko ito ginis sa gana na. Gana na gado na si Min. Yes, this is Siargao Adventure going around the island to the mountain of Magsaysay. Medyo lajo-lajo sa ano? Lajo-lajo. From General Luna to Magsaysay. But it's fun. Super fun. Mas kuan siya, mas closer siya kon magbiya dao. Oh, mas lajo ini siya na direction. Medyo lajo. Kay kung gikan ta JL through via Tawin-Tawon dao, di so naman dito. Dili man kalajo lajo. Ini kay medyo lajo. Tuntunon no. Go down the hill. Para makiwaya hillo eh. Really an adventure gado din eh. Kaabtik sa ako driver. Personal driver for this special trip of mga wahini ladies going to Magsaysay. Fun. Going uphill na sad. Bakit kita ko dali? Kaya pa yung Naging
Wow, ang ganda ng ano, million view. Oh. Wow, so nice. Amo ini. Arang nakapasok. Ano? Pag-video ti. Kami maguna ho. Magsakay na ta? Magsakay na ta? Ah. Oh, sakay na sa daza. Ah, sige, sige. Wow. Hi, Scott. Yeah, thank you. Yeah, hina-hinay lang. Kahadlok ko no. Ato Hadlok? sakay sa kanto anis kat. This is really an adventure. My God. Mahinay lang siya. Pwede naman sa kong bagtas. Bagtas ako, Char. At tura kong sakay sa Sige, flat. sige, Ha? sige. Kaya Bagang tuntunon. Oo, tuntunan siya. Sige, okay ra. Okay ra karadyo ako. Ingat, ingat. So, lalakad ako. Kaya medyo downhill. Hadlok ba? Hadlok. Pero this is the magsaysay view. Grabe ang ganda, guys. Oh. This is in General Luna, Siargao. About like 3 kilometers from the proper of General Luna. There's my company there. Thank you, and welcome to my vlog. We're going to a friend hacienda. Nasa top of Magsaysay Mountains. We're going to have a picnic and a maritization. So, welcome to my vlog. Enjoy watching. Oh, okay. So that's the husband of our friend. We're going to their house. We're gonna have a coconut fresh coconut juice now, and lots of native food, veggies. Saging, ha? Ang ilang balay nasa tuktok gado. Tuktok lang magsaysay. We made it Lupad-lupad to the million view. Nakagana maglupad-lupad. Wow, waldami. This. Oh, papaya, oh, so cute. It's hard to get to, but it's easy to stay. Yeah, right? Feels like we don't want to go home. We were just gonna stay here forever. Thank you, Len. Thank you. Wow, look at that. Look at that. Thank you. Thank you. Napay tubo. Nice breeze. Yeah, you gotta. Be careful with the side here. It's starting to break. Bodol fight sa mountain. Naka-prepare na. Kulang na lang bisayang manok. Okay, the view and then marites na dayon. Among gwapa na host o na dito. Naglutog lunch. Dito pa'y lemongrass na grabe o pung 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 na. Kuyang ra kanini yan lamok. Tubig ra, tubig. Sige na Brad, ugma na Brad ha. Pilam day pinson day, pilam day pinson. Extra. Kon kay butang ko kamuti. Lang kon maluyan mabasa ta, isda Ginoo. Kanindot sa sounds eh. Bisayang food, bisayang sounds. Nasa parang. Ginamos ba ako giluto na ko nun. Asa man natong gaya. Yo kamot ni. Ikaw kaon? Ang ganda talaga. Nagtakas na kami. Gusto na mo dyan. We're going to harvest talbos ng kamote down here. Kamote tops. May kamote tops. Wala man kayo, gamay naman. Kada ko iya lupa, gamay lagi pantanon. Bunga pa. Mga daot man to. Ay oo. Hindi ka radyo kuan mga uyuron. Turun di
kontra ko ra ba tuyod. Yuron sila. Yun. Tanguan. Sugar cane. Tubo. Bagong tanom pa man ini. Basin dito. Mga kuya. Red kamote. Way yun ini. Makaluwang nun sa dugo. Oo, kay kuya. Oh, makahiya. Utan Bisaya. Wow. Tansisil. Ano man? Dapat sila nag-deliver. Ano man din? Nag-order ka? Wala pa man deliver? Kasi kuya, ang rato ng tubig. Lamia sa isda ay. Uy, sarap pa ay, Wow. Shout out. Yeah. Hala, ka-exotic sa ilang sili. It's violet. Forgot the plate. Sorry, that's my bad. It's okay. Stay out. Magkatawa lagi ko ng sipon Sophie. You know what, Mama? The brother of the two. Katita din mo. Kalami. Pagbalik ni mo diri kay sunod si Mana diri man ako mananom. Balang hoy kamuti mga gulay tabayan ko siya. Parang na nato na gulay. Kasi may mukha paano peanut butter. Wala mo kaon kay gusto na mo Bisaya na food. Sa nilagay. Sige na. Isda with ano, with Hulo ko lang matching inol. kinik. Damoy nga kasalamat Ginoo sa pagkaon. Dali na. Arami na. The sunset, so beautiful. Ay, grabe. Woo! Magnificent. Ang ganda, perfect. Grabe, sana all. Sana all man to aning view ani. Kuya, kuya. Ang ganda dito, grabe. Nature view. Perfect vibes. And we had fun. Muuli nami. Thank you for watching. Bye. Red sky. Pero diri di na nimo makita ang dagat no. Dili na. Tago naman siya. See you at the tank. See you at the tank. Diyan ang lupa dito, John. At batang ipasingod dito.